Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khenawibo khenathothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khenawibo khenathothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini kok thai bai rysabui gothok te mani Sini kok thai bai rysabui gothok te mani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung pharmani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung pharmani Sini kok thai bai rysabui gothok te mani Sini kok thai bai rysabui gothok te mani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung pharmani Bufang wafang tok satok mului Sini kok bai mung pharmani Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khenawibo khenathothok Sini kok borok Sini kok borok Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Mani kok bai sung pore nai Kok ni areng no puar nai Mani kok bai sung pore nai Kok ni areng no puar nai Sini kok bai sung sini jaglai nai Kok borok kok sung salai nai Kok borok kok sung salai nai Mani kok bai sung pore nai Kok ni areng no puar nai Mani kok bai sung pore nai Kok ni areng no puar nai Sini kok bai sung sini jaglai nai Kok borok kok sung salai nai Kok borok kok sung salai nai Sini amani kok sawibo satothok Sini amani kok sawibo satothok Khenawibo khenathothok Sini kok borok 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 आज हम लोग अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। तो आज का जो दिन मनाने का मेन पर्पज ये है कि हमारा जो भारत देश है वो बहुत सारी विविधताओं का देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे त्रिपुरा में आप देखिए बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ पर हैं। तो जिस तरह से हम लोग एक साथ हम लोगों को रहना है को एग्जिस्टेंस की जो हमारी जो कल्चर है उसको हमको मेंटेन करना है। वही मैसेज आज हम इस रैली के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसके बाद में एक प्रोग्राम भी हम लोग टाउन हॉल में रखा है। और आप देखिए भारतीय इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी सारी एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आ गई वो भी उसके माध्यम से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि न केवल हमारी रीजनल लैंग्वेज बल्कि हम लोग जैसे द्रविड़ियन लैंग्वेज और बाकी इंडिया की लैंग्वेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और इसके अलावा साथ ही में हम लोग ये भी प्रयास करेंगे नई शिक्षा नीति के तहत कि फॉरेन लैंग्वेजेस को भी हम लोग प्रमोट करेंगे।
तो आज की रैली का मेन पर्पज़ यही है कि सभी को इसके बारे में सचेतन करें और को एग्जिस्टेंस की जो विचारधारा जो हमारे इंडिया में सदियों से चली आ रही है उसको मजबूत करने के लिए, और साथ में हमारे साथ में बांग्लादेश से भी पार्टिसिपेशन हमको मिला है। तो आप सभी को पता है कि 1952 में जिस तरह से बांग्ला भाषा को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए जो एक मूवमेंट चला था, आज ही के दिन बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उसी की याद में हम लोग ये यूनेस्को ने इसको अंतर्राज्यिक मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो उसी के बाद से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। आज बांग्लादेश से हमें पार्टिसिपेशन मिला है, एक अच्छी रैली होगी और एक अच्छा मैसेज सभी तक जाएगा। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। শুরুতেই আজ আপনাদের জানাতে চাই যে আজ 21শে ফেব্রুয়ারি, আজ মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 1952 সালের আজকের এই দিনে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় ছাত্রদের মিছিলে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার সহ নাম না জানা আরও অনেকে। আজকের এই দিনে তাই আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলা সহ সারা বিশ্বের সমস্ত ভাষা, সমস্ত মাতৃভাষার প্রতি এবং সমস্ত মাতৃভাষার সকল মানুষকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সে সমস্ত মানুষের যারা তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে, যারা এই ভাষার জন্য যারা আত্মত্যাগ করেছেন, তাদেরকে আমরা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার এই 1952 সালের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল সংগঠক এবং সকল সংগঠক বৃন্দদের। আপনারা জানেন যে 1999 সালে ইউনেস্কো কর্তৃক এই 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে 2000 সাল থেকে বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের সকল দেশ এই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে ভারতও সেই সময় থেকে এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আয়োজন করে আসছে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা, যেখানে মূলত 2000 সালের পূর্ব থেকেই সবসময় এই বাঙালি, কারণ এই বাঙালির এই ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমাদের কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, যাকে এই কুমিল্লার এই আগরতলার মানুষ যাকে অত্যন্ত ভালোভাবে চিনেন। তো সেই সুবাদে আরও আগে থেকেই এই রাজ্যে সবসময় এই শহীদ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। তো আমি আজকের এই দিনে ত্রিপুরাবাসীর সকলকেও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আর কিছু আগে না, সামনে রাখলে করেন। আরে